Samtang sa itong balitang sports, Oklahoma City Thunder lusot na usab sa NBA Cup semifinals. Human gipalokapa ang Phoenix Suns. Atong sayron pinagi sa report ni katropang Eric Amaro. Mayo nga buntag katropang Greggy, mayo nga buntag sa mga MC sa Gapons mga sports panating na ito mga katropa sugin ng XFM Cebu 88.3. Thanks God it's Friday. Kumusta man ng adlong Friday mga higala hopefully nakainom na mo sa lamian humot sustansyadong kape atong Santo Plus Coffee Mix. Oga karon ato lakbitan sa latest sa world of sports ato sa National Basketball Association kun NBA kay nakapunto sa og 28 puntos si Shai Gilgeous-Alexander samtang ang Oklahoma City Thunder OKC nakakuha silang ika-16 nga sunod-sunod nga kadaugan pinagi sa pagposte og 138-89 nga kadaugan kontra Phoenix Suns gilubong man Suns ani mga katropa adlaw ni nga Miyerkules huybis na ni sa adlaw sa Pilipinas ug makasiguro na og pwesto sa NBA Cup semifinals aga kinipong Thunder Ang Thunder kinsa may reigning NBA champion misaka sa record nga 24-1 nga kaparehas usab sa pinakamaayong nga pagsugod sa usa sa season sa kasaysayan sa liga. Dominado nila ang duwa gikan sa pagsugod nga nagpabuto og 38 puntos sa unang quarter. Gisundan og 36 puntos sa ikaduhang quarter ug nakapahimutang og 74-48 nga lead atol sa halftime. Sa ikaduhang bahin o second half misaka pa ang ilang labaw hangtod na 53 puntos way kay gyud ang Suns nga makapugong gisuportahan ni Gilgeous-Alexander si Chet Holmgren nga nakapuntos sa 24 puntos nakaigo og 4 out of 4 sa 3-point shot og nakakuha og 8 rebounds tulo ka palak naapil usab si Holmgren so sa ka insidente sa katulong quarter diin napapahawa si Suns guard Grayson Allen tungod usab ni sa kusog nga body check sa ilang kadaugan nagpaday ng Thunder sa pagpaningkamot nga makabot ang NBA Finals NBA Cup double human sa pag-abot nila sa NBA Cup Finals sa niyaging season apan napildi sa Milwaukee Bucks. Ang Suns musugat sunod sa Los Angeles Lakers o San Antonio Spurs adlaw ning Sabado alang sa tsansa nga makasulod sa finals sa sunod semana. Ang pagsugod sa season sa Thunder nga 24-1 kaparehas din sa records sa 2015-2016 nga prime usab sa Golden State Warriors nga nakahuman sa season og 73-9 win-loss record. Muna itong latest world of sports particular sa NBA mga katropa basta kape na isgutan ang atog yung ma-endorsar kape humot nga lami sustansyado mga katropa good for the kinipong ato sab nga immune system good for the heart o good for memory ang atong Santo Plus Coffee Mix nga ginawa sa kasalingan nga Yaswell Incorporated. Alang sa Negosong Pilipino para sa Pilipinas ang katropa sa sports katropang Eric Capanhur Tamaro XFM News.